క్రైస్తవులు. कितने लोग आज वचन सुनने के लिए तैयार हैं? ఎంతమంది వాక్యం వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? మన మధ్యలో దేశం నుండి మరియం గారు వచ్చారు. ఒకసారి లేచి నిలబడతారు. మరియం గారు లేచి నిలబడండి. तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे. एक साल के बाद हमारे बीच में आई దేవుని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. చాలా సంతోషం దేవుని ఆలయంకి వచ్చారు. आज का हमारा वचन का टॉपिक है God created me for His glory. बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अपने महिमा के लिए रचा है. దేవుడు తన మహిమ కొరకు మనలను సృజించి ఉన్నాడు. ఆమేన్. आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे. यशायाह की पुस्तक 43:7. आइज़ाया चैप्टर 43:7. हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है. నా మహిమ నిమిత్తం నేను సృజించిన వారిని, నా మహిమ పెట్టబడిన, నా నామం పెట్టబడిన వారినందరినీ తెప్పించు. నేనే వారిని కలుగజేసుకుని వారిని పుట్టించిన వాడును నేను. हर एक को जो मेरा कहलाता है, मेरे पीछे बोलेगा, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है. आमीन. प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक को अपनी महिमा के लिए रचा है. हालेलुया. हर एक को जो परमेश्वर का कहलाता है, हर एक को जो परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है. इस सृष्टि में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, हम जानते हैं पेड़ पौधे, आकाश के गण, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, इन सब को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य के लिए बनाया. हालेलुया. हमारे लिए बनाया. దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి సృష్టి, అది చెట్టులైనా, అది ఆకాశ నక్షత్రాలైనా, సూర్యమండలం, చంద్రుడు, ఇవన్నీ దేవుడు దేనికోసం, ఎవరి కోసం సృష్టించారు? జంతువులైనా, పశువులైనా, పక్షులైనా దేవుడు మనుషుల కొరకు సృష్టించారు. सृष्टि के हर वस्तुओं को परमेश्वर ने, हर रचना को मनुष्य के लिए बनाया. लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किसके लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया. हालेलुया. मनुष्युలను దేవుడు ఎందుకు సృష్టించారు? తన మహిమ కొరకు. हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया. इस टॉपिक में कि हम परमेश्वर को कैसे महिमा ला सकते हैं, हम कुछ सप्ताहों तक ध्यान करेंगे. नेक्स्ट वीक तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू हम इस वचन को ध्यान करने वाले हैं. तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए रचा है. उसमें से एक टॉपिक को हम देखने वाले हैं. यशायाह 43, उसी 43 में 21वां वचन को एक बार हम पढ़ेंगे. 43:21. నా నిమిత్తము నేను నిర్మించిన జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురం చేయుదురు. इस प्रजा को, हाँ, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें. इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें. దేవుడు మనల్ని ఎందుకు సృష్టించారు? परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है? अपनी महिमा के लिए. और उनकी महिमा करने का एक जरिया और एक तरीका, जिसे प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने अपनी प्रजा को इसलिए रचा है, इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें. इंग्लिश में लिखा है, The people whom I formed for myself, that they might declare my praise. हालेलुया. जिन लोगों को मैंने अपने लिए बनाया है, उनको इसलिए बनाया है कि वे मेरे स्तुति का प्रचार करें, वे मेरे स्तुति को करें या मेरी स्तुति करें, गुणानुवाद करें. आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकले. हालेलुया. द पर्पस, దేవుడు మనల్ని సృష్టించిన ఉద్దేశములో ప్రథమ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయనను మహిమపరచాలి. మన నోట ఆయన స్తుతులు రావాలి, ఆయన స్తుతించాలనే దేవుడు మనలను సృష్టించి ఉన్నాడు. हालेलुया. यदि आपको एक सवाल मन में उठता है, क्यों परमेश्वर ने मुझे दुनिया में बनाकर भेजा,
मैं किसी को भी पसंद नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी के लिए लायक नहीं हूँ, मेरा कोई भी मेरा तारीफ नहीं कर रहा है, या फिर मैं जो है बेकार लग रहा हूँ, मुझे प्रभु ने क्यों बनाया? अगर ऐसा आपको लग रहा है, ఎప్పుడైనా మీ మనసులో వస్తే నన్ను దేవుడు భూమి మీద ఎందుకు పంపించారు, ఎవరికి నేనంటే ఇష్టం లేదు, లేకపోతే నేనంటే ఏమి పనికి రానట్టుగా కనిపిస్తున్నాను, నా భర్తకు నచ్చట్లేదు, ఎవరికి నచ్చట్లేదు అని కొన్నిసార్లు తలంపులు అలాగ వస్తే, ప్రభువా నన్ను ఎందుకు సృష్టించావు, ఎవరి కోసం కూడా మేలుకరంగా నా జీవితం లేదు అలాగ అనిపిస్తే, దేవుని ఒక వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, దేవుడు తనను మహిమపరచాలని, మన నోట తనను స్తుతిపరిచి ఘనపరచాలనే మనల్ని సృష్టించుకున్నాడు. प्रभु ने आपको इसलिए दुनिया में भेजा है कि आप उनकी स्तुति करें. हालेलुया. क्या जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें बनाया है वह मकसद हम ठीक से पूरा कर पा रहे हैं. దేవుడు ఎందుకైతే భూమి మీద మనల్ని పంపించి ఉన్నాడో దాన్ని మంచిగా మనం చేస్తున్నామా? ఆయన మహిమను మన జీవితంలోంచి ఆయనకి మహిమ కలుగుతుందా లేదా? आज की सुबह हम देखेंगे क्या हमारे ज़िंदगी से परमेश्वर को वो महिमा मिल रही है जिस महिमा को पाने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है. हर एक जन अपने आप को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे, यहाँ परिवार को मिलाकर कोई नहीं देखेगा. కుటుంబాలుగా మిమ్మల్ని ఒక వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు కుటుంబాలుగా చూడొద్దు, వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని యొక్క సముఖంలో మీ యొక్క జీవితాన్ని చూసుకోండి. हर एक जन व्यक्तिगत रूप से अपनी जिंदगी को देखेगा. क्या मैं परमेश्वर को वह स्तुति दे रहा हूँ जिस स्तुति के लिए, जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है? हालेलुया. प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी स्तुति करें. प्रभु चाहते हैं कि हमारे होठों से उनकी स्तुति निकले. हालेलुया. आज का मेरा सवाल है कि कैसे प्रभु की स्तुति करें या कैसे उनकी आराधना करें. तो कैसे उनकी स्तुति करना है, कैसे उनकी आराधना करना है? सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4th अध्याय वचन 23 को पढ़ेंगे. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 23వ వాక్యం 4:23. परंतु वह समय आता है, अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें. हालेलुया. ऐसा समय आ रहा है, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ पिता की आराधना जब आत्मा से होगी और सच्चाई से होगी. कैसे आराधना करें परमेश्वर की? तो यीशु मसीह कहता है कि उनकी आराधना कैसे करना है? आत्मा से करना है और सच्चाई से करना है. तो आप अपने आप से पूछिए कि जब मैं प्रभु की आराधना करता हूँ तो क्या मैं आत्मा से करता हूँ और सच्चाई से करता हूँ? प्रभु की स्तुति और आराधना करने के बहुत सारे जरिए हैं. प्रभु को हमारी ज़िंदगी से महिमा देने के बहुत सारे जरिए हैं, और उसमें से सबसे आसान तरीका गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने का. हालेलुया. बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है कि गाकर उनकी स्तुति करें. हालेलुया. गीत खुद से आराधना नहीं बनता. गीत एक बोली है और शब्द है. जब इसको हम होठों पे लाकर परमेश्वर के कार्यों को समझकर जो गीत बोल रहा है उसे हम समझकर उनकी महिमा के लिए गीत का इस्तेमाल करते हैं, तब वो आराधना बन जाती है. हालेलुया. गीत अपने में आराधना नहीं है, गीत अपने में परमेश्वर की महिमा को नहीं ला सकती. लेकिन जब गीत को आप समझ पाते हैं, गाने वाले गीत के शब्द को आप जो है गहराई से उसे महसूस करते हैं, हाँ जिस गीत के शब्द मैं बोल रही हूँ, मैं गा रहा हूँ, वह वही स्तुतियों के योग्य है, वह वैसा ही करे हैं उन्होंने और वैसा ही करेंगे, वही मैं चाह रही हूँ और प्रभु वैसा ही है. आप जब उस गीत को समझकर अपने हृदय से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए गीत का इस्तेमाल से उनको गीत के जरिए से उनकी महिमा करते हैं, तब वो गीत आपके होठों से हृदय से निकलकर प्रभु की आराधना बन जाता है. हालेलुया. तो ऐसे हर एक व्यक्ति जो गीत गाता है उसे हम आराधना नहीं कह सकते. పాటలు పాడే ప్రతి వ్యక్తిని దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తున్నారు అని మనం చెప్పలేము. क्योंकि गीत कब आराधना बनती है? जब गीत को लेकर आप प्रभु की बड़ाई करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनको ऊंचा उठाते हैं, तब वो गीत आराधना बन जाती है.
अगर वो गीत आपके होठों से निकलकर यूं ही आदत के रूप में निकल रही है और आपका ध्यान कहीं और है, गीत की बोली को लेकर आप प्रभु को ऊंचा नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ गीत गा रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आराधना आप नहीं कर रहे हैं। उस गीत के द्वारा परमेश्वर को आपके आवाज के द्वारा या गानों के द्वारा परमेश्वर को कोई महिमा तब नहीं मिलती है, उसे हम आराधना नहीं कहते हैं। आराधना कब होता है? जब उन शब्दों को, उस गीतों को लेकर आप हृदय से परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। वो गीत जो है सच्चा हो जाता है आपके लिए, वो अर्थपूर्ण हो जाता है आपके लिए, वो परमेश्वर का महिमा करने का तरीका हो जाता है। आप हृदय से उनको ऊंचा उठाने लगते हैं, तब वो गीत में जीवन जाता है और वो प्रभु की आराधना हो जाती है, तब प्रभु को महिमा मिलता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर को आराधना करने के गीतों के माध्यम से और भी बहुत सारे तरीके हैं। भजन संहिता 150वां भजन संहिता, नोटा 50 दावीदो कीर्तना, 1 से लेकर 6 वचन तक कोई तेलुगु में, कोई हिंदी में पढ़कर सुनाइएगा। यह की स्तुति करो, परमेश्वर की पवित्र स्थान पर उसकी स्तुति करो। क्लियर से पढ़ो। परमेश्वर की पवित्र स्थान से उनकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। परमेश्वर के पराक्रम के कामों के कारण उनकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। उनके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उनकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उनकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उनकी स्तुति करो। डाफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते हुए और नाचते हुए उनकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उनकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली जांच बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाले जांच बजाते हुए उनकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली जांच बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद से भरी हुई महान आवाज वाली जांच बजाकर उनकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब याही की स्तुति करो, याही की स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। भजनकार यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से जो है परमेश्वर की स्तुति या उनकी आराधना कैसे करना है वो बता रहे हैं। कितने सारे वाद्य यंत्रों का यहाँ पर, यंत्रों का नाम जो है जिक्र किया गया है, बहुत सारे म्यूजिक। हालेलुया। हमारे पास तो उतने वाद्य यंत्र है भी नहीं, बजाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन दाऊद जो वर्शिप लीडर था उसने ऐसे बहुत सारे आराधना करने वाले, म्यूज़िक बजाने वालों को परमेश्वर के लिए तैयार किया, क्योंकि वो खुद भी एक म्यूजिशियन था और खुद एक जो है गीत लिखने वाला और गाने वाला परमेश्वर का आराधना वीर था। कहा जाए तो दाऊद जो है बाइबल में बेस्ट वर्शिप लीडर में नंबर 1 में आता है। आमीन, हालेलुया। तो अपने अनुभव से कह रहा है कि परमेश्वर की स्तुति, हर एक प्राणी परमेश्वर की स्तुति करे, आवाज़ उठाकर स्तुति करे, नाचकर स्तुति करे, ताली बजाकर स्तुति करे, सारे वाद्यों को बजाकर स्तुति करे, ऊंचे आवाज़ से स्तुति करे। हालेलुया। पराक्रम के कामों के कारण स्तुति करे, परमेश्वर क्या है ये जानकर उनकी स्तुति करे, उनके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करे। तो आराधना जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा है, हमें उनकी महिमा के लिए, उनकी स्तुति हमारे होठ से निकलने के लिए प्रभु ने रचा है। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें? बेस्ट तरीके से करें। इस वचन के अनुसार हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए? बोलिए, बेस्ट और बेस्ट तरीके से करें। जितना है उतना में नहीं, और भी परमेश्वर को म्यूजिक और भी जोड़े और बढ़िया गाएं और बढ़िया तरीके से प्रभु को आराधना करें, महिमा करें। हम काफ़ी कलिसियाओं में क्या देखते हैं आज की इन अंतिम कलिसियाओं में, कि कलिसिया जो है आराधना और गीतों को महत्व कम दे रही है। हमारी कलिसिया में मैं खुद ही देख रही हूँ कि धीरे धीरे लोग जो है, जो पहले आते थे, धीरे धीरे वचन के समय पर पहुँचने लग रहे हैं।
कुछ लोग जो है आराधना खत्म होने पर पहुंचते हैं, कुछ लोग तीसरे गीत में, चौथे गीत में पहुंचते हैं, कुछ लोग दूसरे गीत में पहुंचते हैं। लेकिन कोई यह नहीं सोच रहा है कि मुझे परमेश्वर की आराधना के लिए पहले जाकर तैयार होना है, प्रार्थना करना है और उनकी स्तुति आरंभ से करना है। प्रभु ने हमें बनाया ही इस दुनिया में इसलिए कि हम उनके स्तुति करें, उनके गीत गाकर उनकी आराधना करें। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या हम उसे अच्छी तरह कर पा रहे हैं? దేని నిమిత్తమైతే దేవుడు మనల్ని సృష్టించుకున్నాడో కనీసం ఆ పనైనా మనం సరిగ్గా చేస్తున్నామా? ఇందులోనే మనం తప్పిపోతే మరి ఎలాగా దేవుని మహిమ మనలో నుంచి వస్తుంది? प्रभु की आराधना करने के विषय में यदि हम चूक जाते हैं तो हमारे द्वारा, हमारी जिंदगी के द्वारा कैसे परमेश्वर को महिमा मिलेगा? हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा में महिमा लाने वाले लोग बने। हालेलुया। गीत का भाग मेरा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि मैं क्वायर में नहीं हूँ इसलिए गीत का भाग मेरा नहीं है, वर्शिप का भाग मेरा नहीं है। वचन तक पहुँच जाए तो काफ़ी है, 15 मिनट आराधना में रह जाए तो काफ़ी है। वचन सुन लिए, हम प्रभु के आशीष को लेकर चले गए तो ये कंप्लीट वर्शिप हो गया, हम सोचते हैं। पुनरुत्थान की आराधना का दिन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि पुनरुत्थानित हुए यीशु को हम ठीक से आराधना करें। ये आज का दिन परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। ये हमारा दिन नहीं है। ये किसका दिन नहीं है? हमारा दिन नहीं है। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभुओं के प्रभु की आराधना करने के लिए हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए? अगर हमारी चर्च के टीम को बुलाया जा रहा है कि बड़े कॉन्सर्ट में आकर आप वर्शिप करके जाइए, तो उसकी तैयारी हम कितने दिन करेंगे? उसके लिए हम कैसे, कब जल्दी उठेंगे और उस जगह पर हम कितने जल्दी हम पहुंच जाएंगे? क्योंकि 4 भीड़ लोगों के बीच में हमें क्या करना है? एक प्रेजेंटेशन देना है। तो जब कभी हमें ऐसा स्पेशल कुछ बोला जाता है तो उसके लिए हम कितना तैयार हो जाते हैं। देखिए, हर संडे स्वर्ग इंतज़ार करता है कि ये कलीसिया परमेश्वर की महिमा करेगी। कलीसिया जब मैं कहती हूँ तो सिर्फ मैं क्वायर मेंबर के लिए नहीं बोल रही हूँ। जब मैं चर्च बोलती हूँ तो आप है, वो व्यक्तिगत रूप से आप है। సంఘము అన్నప్పుడు అది సంఘంలో ఉన్న క్వైర్ కాదు, అది మీరే, అది నేనే అని తీసుకోగలను. దేవుడు ప్రతి ఒక్క ఆదివారం ఆయన వేచి ఉంటున్నాడు మీ ద్వారా, నీ యొక్క పెదవుల ద్వారా, నీ హృదయంలో నుంచి ఆయనకి మహిమ వస్తుందని. హల్లెలూయా. ఇందులో మనం తప్పిపోతాం. దేని కొరకైతే దేవుడు మనం సృష్టించుకున్నాడు దాంట్లో మనం తప్పిపోతాం. అదే ఈ రోజే ఉదయకాల సమయంలో మన మధ్యలో ఎవరికైనా వివాహం ఉంటే ఆ వివాహం ఉన్న కుటుంబస్తులు ఎప్పుడు లెగుస్తారు? उदयम 9 गंटल विवाह मैंने చెప్తే 8 गंटल मन लेस्ताम। सुबह 9 बजे शादी है तो दुल्हा और दुल्हन कितने बजे उठेगी? कम से कम वो 4 या 5 बजे उठ जाएंगे, पहले नहा लेंगे सबसे पहले और सबसे पहले तैयार हो जाएंगे। क्यों? विवाह में देर नहीं होना है। और उस घर वाले भी जल्दी उठ जाएंगे और जल्दी तैयार हो जाएंगे। जब भी कुछ फंक्शन होता है तो हम कितने जल्दी उठते हैं, कितने आशा के साथ तैयार होते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह पहले, 1 महीने पहले हम सोचने लगते हैं कि उस दिन हम क्या पहनेंगे। लेकिन राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जो हमारा दुल्हा है, उनकी आराधना के लिए दुल्हन जब आती है तो वो दुल्हन कैसे आती है? बहुत देर से आती है। कब आती है दुल्हन? बहुत देर से आती है। और दुल्हन आती भी है तो कुछ दुल्हन क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आते ही परमेश्वर की आराधना में नहीं जुड़ते हैं। पहले वो आते हैं और देखते हैं कि कौन आया है, कौन नहीं आया है। ये सब देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर धीरे से आराधना में वो घुसते हैं। और उसमें भी जब बताया जाता है तो कुछ लोग तब भी आंख बंद कर परमेश्वर की आराधना करने में काफ़ी असफल हो जाते हैं। हम किसके लिए आराधना करते हैं? क्या ये एक सर्विस का एक सिस्टम है, इसको चलाने के लिए हम कर रहे हैं, या जीवित परमेश्वर के सम्मुख हम आ रहे हैं, उनकी बड़ाई के लिए आराधना करते हैं? संडे सर्विस एक सिस्टम नहीं है जिसे हम 3 घंटे 2 घंटे चलाकर सक्सेसफुली ख़त्म कर दिए और हम कहे कि आज हमने बढ़िया आराधना किया है। ये जीवित परमेश्वर को देने वाला बलिदान है जो होठों से उनको चढ़ाया जाता है। हालेलुया। जिसके लिए हम बनाए गए हैं उस काम को हम अच्छी तरह करें।
దేవుని నిమిత్తమైతే దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించుకున్నారో పిలుచుకున్నాడో ఆ పనిని ఆయన కొరకు మంచిగా మనం చేయాలి. ఆయనతో సంబంధించి, అది నాతో సంబంధించింది కాదు. प्रभु की आराधना करना मुझसे संबंधित नहीं है, वो परमेश्वर से संबंधित है. मेरे लिए समय का पालन करने वालों, आप मेरे लिए मत जियो, परमेश्वर के लिए जियो. हालेलुया. प्रभु नहीं पूछता है, केवल सेवक पूछते हैं, इसलिए सेवक के लिए हम समय का पालन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है, यदि वो काम हम ठीक से नहीं कर पाए, फिर हमें दुनिया में क्यों है. हालेलुया. हमें अपने आत्मिक जीवन में एक बार झांक कर देखना है, क्या मैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आता हूँ चर्च, या प्रभु से सिर्फ आशीष पाने के लिए आता हूँ. वर्शिप को स्किप करके सिर्फ वचन सुनकर ब्लेस होकर चले जाएंगे आप सोचते हैं, तो आप सिर्फ क्या प्रभु के पीछे आशीष पाने के लिए लगे हैं, या परमेश्वर को आराधना देना आपकी जिम्मेदारी बनती है. దేవుని ఆరాధన చేయటము మన ఒక జీవితమే దాని కొరకే ఉండాలి. హల్లెలూయా. మన నోట దేవుని స్తుతులు రావాలి, మన చేతులు చప్పట్లు కొట్టాలి. మనం నిలబడినప్పుడు దేవుని కొరకు మనం నిలబడి ఆయనను ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధన చేయాలి. అందరూ అలాగే ఉన్నారని చెప్పట్లేదు, కొందరు నిజంగానే ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించేవారు మన సంఘంలో ఉన్నందుకు దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అందరూ అలాగే ఉన్నారని చెప్పట్లేదు, కానీ దేవుడు మరలా గుర్తు చేస్తున్నారు, మన సృష్టించుకున్న ఒక పిలుపే ఇది, ఉద్దేశమే ఇది, దేవుని ఆరాధన చేయాలని. భజన సంహిత 100 और 1 से 5, 100 కీర్తన 1 నుండి 5 వాక్యాలు. 100. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं. उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है. हाँ, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. कितने सुंदर तरीके से भजनकार यहाँ पर बता रहा है कि जब यहोवा के आंगन में आते हो तो आनंद के साथ, जय जयकार के साथ उनके सम्मुख आओ. उनके फाटकों से स्तुति और धन्यवाद सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी प्रजा है, वो हमारे चरवाहा है. हालेलुया. దేవుని ఎంత మంచిగా చక్కగా ఆనందంతో ఆరాధన చేయాలని రాస్తుంది. कि हम आनंद के साथ उनकी आराधना करते हैं, कि बड़े तकलीफ से करते कि कब आराधना खत्म हो जाएगा, कब बैठ जाएंगे. क्या हमारा मन प्रभु की आराधना में सच में लगा हुआ है? क्या बगल बगल देखते हैं कि कौन ताली बजा रहा है या कौन नहीं बजा रहा है, कौन आराधना कर रहा है, कौन आराधना नहीं कर रहा है. देखिए, आराधना के लिए जब आप आते हैं तो यहाँ आकर सामने किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम गाए और आप लोग सिर्फ ताली बजाए. నిలబడిన వాళ్ళు పాటలు పాడాలి, కూర్చున్న వాళ్ళు వాళ్ళని చప్పట్లు కొట్టి ఎంకరేజ్ చేయడానికి కాదు. ఆమేన్. అదైతే అది ప్రోగ్రామ్ అంటాం. పాడతారు, కూర్చునే వాళ్ళు చూస్తారు, చప్పట్లు కొట్టి వెళ్ళిపోతారు. అందరూ అలాగున్నారని చెప్పట్లేదు, అందరూ అలాగున్నారని బాధపడుతారు. దేవునికి వాక్యం ఎలా సెలవిస్తుందంటే అందరూ కలిసి ప్రభుని హెచ్చించాలి, ఘనపరచాలి. హల్లెలూయా. आपकी वो जिम्मेदारी है कि मैं आज चर्च गया, मैंने भरपूरी से प्रभु को आराधना करके मैं आया हूँ. यह है आपके संडे का दिन, तब आप आनंद मनाना. దేవుని ఆలయంకి వస్తే మీరు ఎలాగెలా రిటర్న్గా ఈరోజు నేను చాలా దేవుని స్తుతించి ఆరాధించి నేను ఇంటికి వెళ్ళాను అన్న సంతోషంతో అలాగ వెళ్ళాలి. आमेन. हालेलुया. कि आप कह सकेंगे जब घर जाते समय, आज मैंने पूरा प्रभु का आराधना किया, पूरे मन से, तन मन से मैंने उनकी आराधना की. वैसी होनी चाहिए हमारी आराधना. हालेलुया. इसी के लिए ही प्रभु ने हमें बनाया है.
आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 95 1-6, जल्दी से हिंदी में 95 1-6। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए रुकेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ऊंचा स्वर से क्या नहीं करना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। कैसे गाना चाहिए? एकदम से सॉफ्ट से गा के, शांति शांति महसूस हो, बहुत सॉफ्ट से गाकर हो जाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है आए हम कैसे उनकी आराधना करें? ऊंचे स्वर से। देखिए ऊंचा स्वर से गाना किसके लिए गाया जाता है आपको पता है? राजा के लिए। आमीन, हालेलुया। राजाओं की जब जय जयकार होती है तो छोटे आवाज में जय जयकार नहीं की जाती। आमीन। राजा ने जब जीत हासिल किया है तो प्रजा उनकी आराधना कैसे करती है? ऊंचे आवाज में स्तुति करती है। మన దేవుడు రాజులకు రాజు, ఆయన జయం పొంది ఉన్నాడు। ఆయన ఆరాధన చేసినప్పుడు ఉత్సాహ ధ్వనితో ఆరాధన చేయాలి। ఉత్సాహం ఉండాలి మన ఆరాధనలో। ఏముండాలి? उत्साहम। అందుకే మనం ఏమంటున్నాము? आवाज उठाकर गाइए, जोश से गाइए, तालियां बजाकर गाइए। उत्साहంతో ఆరాధన చేయాలి। ఆయన రాజై ఉన్నాడు। हालेलुया। और क्या लिखा है? अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हाँ, वह हमारा उद्धार देने वाला चट्टान है, उसकी जय जयकार करे। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए हाँ, और वचन गाते हुए उसका जय जयकार करें। जब उनके सम्मुख आते हैं, कलिसिया में आते हैं तो कैसे आए? ధన్యవాद करते हुए आए। ఎలాగ రావాలంటే లోపలికి వచ్చినప్పుడు థ్యాంక్స్ గివింగ్, కృతజ్ఞత హృదయంతో, థ్యాంక్స్ గివింగ్ హార్ట్ తో రావాలి। లోపలికి వచ్చినప్పుడు దేవా స్తోత్రం, దేవా మీకే స్తోత్రం, దేవా మీకే స్తోత్రం, థ్యాంక్ యూ జీసస్ అనుకుంటా లోపలికి రావాలి। దేవుని ఆరాధన చేసే మీరు అందరు సంఘం లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఎలాగ రావాలి? కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఆయన సముఖంలో ఎంటర్ అవ్వాలి। ఉత్సాహంతో ఆయన స్తుతించాలి। हाँ, आगे। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आमीन। ఆయన గొప్ప దేవుడు, वह महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए उनकी आराधना भी ऐसा बेस्ट वर्शिप करना है कि जैसा आराधना किसी और को नहीं दिया जा सकता, वैसी आराधना यीशु को देनी चाहिए। हालेलुया। ऐसी आराधना कभी सुना नहीं, ऐसी आवाज कभी सुना नहीं, ऐसा जय जयकार का ध्वनि कहीं से आया नहीं। क्यों ये कलिसिया इतना परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्योंकि ऐसा परमेश्वर दूसरा है ही नहीं। हालेलुया। हाँ, आगे। पृथ्वी को गहरी स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी को गहरी स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। पृथ्वी की गहरी स्थान उसी के हाथों में है, पहाड़ियों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। ओके। आपका घर भी, एक मिनट, आपका घर भी किसका है? उसी का है। आपका जमीन उसी का है, आपका परिवार उन्हीं का है, आपकी नौकरी उन्हीं का है, आपका धन उन्हीं का है, पृथ्वी उन्हीं का है, गहरे स्थान उन्हीं के हैं, पहाड़ों की चोटियां उन्हीं की है, समुद्र उनका है, ये आकाश उनकी है। जो कुछ आप देख रहे हैं सब किसकी है? परमेश्वर का है। फिर आप किस चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं? उनकी आराधना में देर क्यों आते हैं? घर मेरा है, ज़मीन मेरा है, नौकरी मेरी है, नींद मेरी है, शरीर मेरा है। प्रभु का वचन कहता है कि सब कुछ उनका है। हालेलुया। अन्य आयनवे, हमारी चंगाई उनकी है, हमारी उम्र उनकी है, ये प्राण उनका है। हालेलुया। सब कुछ उनका है। इसलिए जब उनके पास आते हैं सब कुछ उनका दिया हुआ है, हम कुछ भी नहीं। प्रभु उनकी आराधना, उनकी बड़ाई वैसी होनी चाहिए। हालेलुया। किस चीज़ को हम अपने लिए कहकर रख सकते हैं? ये समय जो उन्होंने दिया है ये भी उनका है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि संडे एक दिन छुट्टी मिलता है। संडे क्या होता है? हफ्ता भर हम नौकरी करके थक जाते हैं, संडे एक दिन छुट्टी मिलता है, इसलिए हम सैटरडे देर से सोते हैं, देर से संडे उठते हैं, देर से चर्च आते हैं। वो एक दिन हमें रेस्ट नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? आपका जो मंडे से सैटरडे है वो किसका है? आपका संडे किसने दिया है? बोलिए। गवर्नमेंट में नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। हालेलुया। మీ వయసు ఎవరు ఇచ్చారు? మీకు మీ దినాలు ఎవరు ఇచ్చారు? దేవుడే ఇచ్చారు। ఈ వయసు అంతా, ఈ దినాలు, ఈ బలము, ఈ శక్తి, ఆరోగ్యము, ఈరోజు బ్రతికి ఉండాలని ఎవరు నిర్ణయించుకుంటే బ్రతికి ఉన్నాము?
आज हम जीवित रहना है बल्कि किसके निर्णय से हम जीवित हैं। अगर परमेश्वर चाहता कि ये और महिमा नहीं आ रहा है, इस मनुष्य से मुझे जो महिमा मिलना है, जिस मकसद से मैंने इनको महिमा के लिए रचा है, वो मकसद ही नहीं पूरा हो रहा है। अगर प्रभु एक बार सोचे, దేని నిమిత్తమైతే ఈ వ్యక్తిని, ఈ యొక్క నా కుటుంబాన్ని, ఈ యొక్క కుమార్తెని, ఈ యొక్క కుమారుడిని దేని కొరకైతే సృష్టించాను, ఆ మహిమ అక్కడి నుంచి రావటం లేదు. నేను ఇచ్చిన దినాలు తక్కువైపోయాయంట. నేను ఇచ్చిన దినాల్లోంచి నాకు కొన్ని గంటలు ఇవ్వడానికి కష్టమైపోతుంది. అన్ని వాళ్ళ కోసమే వాడుకుంటారు, అన్ని వాళ్ళదే 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 అనుకుంటున్నారు. మహిమ రావట్లేదని దేవుడు అనుకుని ప్రాణం తీసివేస్తే ఇంకా చాలు, మహిమ రావట్లేదు, ఆ ప్లేస్లో ఇంకా ఎవరికైనా అవకాశం ఇవ్వచ్చు అని దేవుడు మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది? అది మర్చిపోకూడదు. హల్లెలూయా. ఆయనకి ప్రథమ స్థానం ఎలాగ ఇవ్వాలంటే మనం అందరము అన్నీ ఆయనవే. అందుకే ఆయనకి భయపడుతూ మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి. అందుకే ఆయనకు భయపడుతూ ఆరాధన చెయ్యాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత నా పైన కోపం పెట్టుకోకండి. దేవుని యొక్క వాక్యం ఇది సత్యమైన వాక్యం. కఠినంగా వస్తుందంటే కఠినంగానే వస్తుంది. కత్తి లాంటిది. కోస్తుందంటే నిజంగా కత్తి కోస్తుంది. మరి హతోడా కత్తరా సుత్తిలాగా ఉన్నది, డమ్ము డమ్ముని తగులుతుంది. దేవుని యొక్క వాక్యం రంపం లాంటిదంట, కోస్తుంది, కష్టంగానే ఉంటుంది. కానీ దేవుడు ఆయన ఒక వాక్యం కఠినంగా ఉన్నది, ఆయన వాక్యం ప్రకారంగా అక్షరాలుగా ఆయన చేస్తే దయాకృపలో బ్రతికి ఉన్నాం కాబట్టి అంత చులకనగా దయాకృపను తీసుకోకూడదు. హల్లెలూయా. ఆయన ఇచ్చిన ఉచితమైన రక్షణ అన్ని ఉచితంగా ఇచ్చాడని దేవుని ఆరాధన చేసే విషయంలో తగ్గకూడదు, లేజీ అవ్వకూడదు. హల్లెలూయా. प्रभु का वचन में आगे पढ़ेंगे। आओ हम झुककर दंडवत करें, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, और अपने कर्ता यहोवा के सामने क्या करें? बोलिए, घुटने टेके। आओ हम झुककर दंडवत करें। क्या हम झुकते हैं उनके सामने? क्या उनके सामने हम दंडवत करते हैं? क्या उनके सामने हम घुटने टेकते हैं? దేవుని సముఖంలో తగ్గుతున్నామా? అలాగ ఆరాధన చేస్తున్నామా? లేకపోతే అందరూ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే దిక్కులు చూస్తూ ఉంటున్నాం? పాట వచ్చినా రాకపోయినా కళ్ళు మూసుకుని ఆ పాటలో లీనమై విని దేవుని స్తుతించండి. పాటలు దేవుని ఆరాధన చేయడానికి ఒక్క విధానం మాత్రమే. పాటలు రావట్లేదని స్తుతియే చేయలేము అని కాదు. ఆ మాటలైనా విని, పదాలు విని కూడా ఆ పలుకుతూ, రాగం రాకపోయినా మాటలతో దేవుని మరి మీరు పలుకుతూ ఆరాధన చేయొచ్చు. हालेलुया। अंदर पाड़ ले रो, सभी नहीं गा सकते हैं। जिनको गाना नहीं आता वो भी प्रभु को स्तुति कर सकते हैं। कैसे? जिस गीत को गाया जा रहा है उन गीत के बोलियों को सुनिए, सुनकर वो गीत क्या बोल रहा है वो शब्द बोलकर साथ साथ में आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। तालियां बजाना तो सब बजा सकते हैं, उसको बजाए और सुने, प्रभु की स्तुति करें। जिस शब्द को बोल सकते हैं, गा सकते हैं, गाए, प्रभु को बड़ाई करें। हृदय से निकले वो, आत्मा से और सच्चाई से हो उनकी आराधना। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 149 1 से लेकर 6। यहाँ की स्तुति करो, हाँ पप्पी पढ़िए। हाँ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। भक्तों की सभी सभा सभा में उसकी स्तुति गाओ, భక్తों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। దేవుని కొరకు కొత్త పాటలు పాడాలంట। प्रभु के लिए क्या करना है? बोलिए, नए गीतों को गाना है। और इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। आमीन। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे। देखे, ऐसा भी उपदेश है कि नाचे नहीं। नाचना क्या है? गलत है। प्रभु का वचन कहता है कि नाचते हुए उनकी स्तुति करें। प्रभु को कैसे आराधना करना है? नाचते हुए, आनंद मनाते हुए उनकी स्तुति करना है। क्योंकि ये स्तुति हमसे संबंधित नहीं है, हमें उनको खुश करने के लिए स्तुति करना है। प्रभु खुश होता है। आपका बगल वाला खुश होता है कि नहीं, दूसरे वाले देखकर खुश होते कि नहीं, आराधना को उससे मतलब नहीं है। हमें ఆరాధనకి దాంతో సంబంధం లేదు. నీ పక్కవారు నీ యొక్క ఆరాధనతో సంతోషపడుతున్నారా, మనం చూసే వాళ్ళకి నచ్చుతుందా లేదా, దాంతో సంబంధం లేదు. మనం ఎవరిని సంతోషపరచడానికి చేయట్లేదు. ఆ రాజు సంతోషపడుతున్నాడా లేదా నీ ఆరాధన ద్వారా, ఆయన ఎలా హ్యాపీ చేయాలి, అదే మన ఒక ఉద్దేశం. ఆరాధన వర్షిప్ ఒక ఉద్దేశం ఏంటి? ఆయన హ్యాపీ చేయాలి. ఆయన హ్యాపీ అవుతున్నాడా, ఆయన సంతోషపడుతున్నాడా మన ఆరాధన ద్వారా. ఆయన కోసం నాట్యం వేయాలి, ఆయన కోసం పాడాలి, ఆయన కోసం చప్పట్లు కొట్టాలి,
ఆయన కోసం నోరు తెరవాలి. హల్లెలూయా. ఆగే వచ్చారు. और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। यहोवा अपने प्रजा से इसलिए प्रसन्न रहता है क्योंकि प्रजा उनको गा कर स्तुति करके नाच कर आराधना करती है। आमीन। वह नम्र लोगों का उद्धार करके हम्म। उन्हें शोभायमान करेगा। नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। नाचने से विनम्रता कम नहीं हो जाएगी, चुप रहने से नम्रता बढ़ नहीं जाएगी। प्रभु की महिमा करने के लिए जितना हो सके अपने शर्म को बगल रख कर उनकी आराधना करे, उसी को सच्ची विनम्रता कहते हैं। आमीन। हालेलुया। आगे वचन। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनी पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। हाँ, चर्च में ही नहीं, बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। आराधना सिर्फ चर्च के अंदर तक ही ना खत्म हो जाए, घर में भी आराधना करें, बिछौने पर यानी बिस्तर में भी लेट कर भी प्रभु का। भक्त लोग हैं तो लेट कर भी आराधना करेंगे, भक्त है तो पकाते हुए भी आराधना करेंगे, काम करते वक्त भी आराधना करेंगे, चलते वक्त आराधना करेंगे, ड्राइविंग करते वक्त आराधना करेंगे। हालेलुया। हाँ, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। हालेलुया। कंठ से क्या निकले? उनकी प्रशंसा हो। మన కంఠముతో దేవుని ఏం చేయాలంట? మహిమపరచాలంట. మన కంఠాలు దేవుని మహిమపరుస్తున్నాయా? గట్టిగా మనం స్వరాలు ఎత్తి మనం గంభీర స్వరంతో పాడుతున్నామా? ఇద్దరు నలుగురు గట్టిగా పాడితే కవరప్ అయిపోతుంది. అలా కాదు, పక్కన వాళ్ళు గట్టిగా పాడితే పక్కన పాడకపోయినా సైలెంట్ ఉంటే కలిసిపోతుంది. కానీ నువ్వు వ్యక్తిగతంగా దేవుని గంభీరంగా ఆరాధన చేస్తున్నావు కదా, దేవుడు నీతో కోరుకునేది. దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించిన కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని స్తుతించాలనే. హల్లెలూయా. సమాజంతో కూడి ఆరాధన చేసినప్పుడు ఇంకా దేవునికి మహిమ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఆ మధ్యలోనే దేవుని నివాసం చేస్తాం. దేవునికి వాక్యం సెలవు. आइए वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 22:3, कीर्तन 22:3। जल्दी से। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू पवित्र है। प्रभु कहाँ पर विराजमान है? गॉड एनथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। हालेलुया। परमेश्वर जो है विराजमान है। कहाँ पर विराजमान हो जाते हैं? उनके लोग जब स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उनके बीच में आकर निवास करते हैं। దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఆయన స్తుతించినప్పుడు ఎలాగ స్థుతి? వారి నోరులతో దేవుని స్తుతించినప్పుడు దేవుడు వారి మధ్యలోకి వచ్చి నివాసం ఉంటాడు. అక్కడే నివాసం ఉంటాడు. స్తుతులతోనే ఆయనకి సింహాసనం అని కట్టగలుగుతాం. హల్లెలూయా. మనం సింహాసనం వేస్తున్నామా దేవుని కొరకు స్తుతులతో? ఆయన ఇష్టపడుతున్నారా ఈ యొక్క సంఘంలో వచ్చి నేను ఇక్కడే ఉండాలని? మన స్తుతులు అలాగ ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాలి. హల్లెలూయా. భజన సంహిత 66 1-4। 66 कीर्तन 1-4। सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। स्तुति में क्या कहे परमेश्वर से? हे परमेश्वर आपके काम क्या ही भयानक है। దేవుని స్తుతించండి అందరూ అని ఒకసారి చెప్తాను ఆరాధన టైంలో. అందరూ నోరు తెలిసి ప్రభుని స్తుతించండి. అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? స్తోత్రం 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈ రెండు పదాలే ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం రాస్తున్నది? పరమేశ్వర్ से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है। ప్రభా మీ కార్యములు ఎంతో గంభీరమైనవి, ఎంతో ఉన్నతమైనవి, ఎంతో గొప్ప దేవుడు నాయన. నువ్వు స్తుతులకు అర్హుడు నాయన. ఈ ఆకాశాన్ని మీరే చేశారు. ఈ ఆకాశం మీది, భూమి మీది, నేను మీ వాడనే. స్తుతులకి పదాలు ఉండాలి. హృదయంలో నుంచి ఆ సత్యముతో ఆత్మతో పలికి దేవుని ఆరాధన చేయాలి. హల్లెలూయా। और क्या लिखा है? तेरी महासामर्थ्य के कारण हाँ। तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। हाँ। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरे भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। ओके। सारे पृथ्वी के किन लोगों को प्रभु ने आराधना करने के लिए कहा है? सारे पृथ्वी
पृथ्वी के लोगों को कहा है कि वो प्रभु की आराधना करें। सिर्फ वो आपकी ही जिम्मेदारी नहीं है, प्रभु ने हर एक से यही चाहा है कि सारे लोग परमेश्वर की स्तुति करें। आगे वचन में आओ परमेश्वर के कामों को देखो, हाँ वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को वायुओं से पढ़ता है, अपने समुद्र को सूखी भूमि ओके का ओके, प्रभु के कार्यों के बारे में आगे लिखा हुआ है कि प्रभु ने क्या क्या किया है, उनकी स्तुति करे कि प्रभु ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। क्या परमेश्वर की स्तुति करने का विषय केवल पुराने नियम में ही दिया गया है या नए नियम में भी दिया गया है? పాత నిబంధనలోనే దేవుని ఇలా పాడాలి, ఆరాధన చేయాలి, స్తుతించాలని దేవుడు చెప్తున్నారా? నూతన నిబంధనలో కూడా చెప్తున్నారా? देखेंगे इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 15 वचन, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15, जल्दी से पढ़कर सुनाइएगा। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। ओके, यहाँ पर एक बलिदान चढ़ाने के लिए नए नियम की कलीसिया को बताया गया है। पुराने नियम की जो कलीसिया थी उन्हें बहुत सारे बलिदान चढ़ाने पड़ते थे। नए नियम की कलीसिया को एक बलिदान सर्वदा चढ़ाने के लिए कहा गया। దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు దేవునికి బలులు అర్పించాలంట। నూతన నిబంధన సంఘంలో కూడా ఆ బలిని మనం అర్పించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు। ఏం బలి అంట? स्तुति रूपी बलिदान, होठों के फल के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। तेलुगु में क्या लिखा है? ఎల్లప్పుడూ స్తుతియాగం చేయదము, స్తుతి యాగము। ఆ యాగం ఏంటంట? స్తుతి యాగము అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనుచు జిహ్వ ఫలము అర్పించుదము। जिह्वा फलमु, होठों के द्वारा स्तुति करते हुए परमेश्वर को सर्वदा स्तुति का बलिदान चढ़ाना चाहिए। नया नियम भी कहता है आमीन। प्रभु के भवन में जब हम आते हैं हर संडे, तो क्या मैं आज प्रभु को स्तुति का बलिदान चढ़ाया हूँ कि नहीं? वह सवाल आपके अंदर होना चाहिए। ఎన్ని సండేలు మీరు దేవునికి స్తుతి యాగం చేశారు అని మీరే చూసుకోండి। మీ జీవితంలో ఎన్నిసార్లు దేవుని స్తుతి యాగం చేస్తున్నారు? ప్రతి దినంలో రోజుకి ఎప్పుడైనా దేవునికి స్తుతి యాగం ఇస్తున్నారా? ఆదివారం దేవుని సముఖంలో వచ్చి స్తుతి యాగం చేస్తున్నారా లేదా? ఆశీర్వాదాలే పొందుకుని వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో వస్తున్నారా? దేవుని స్తుతి యాగం చేయాలని వస్తున్నారా? ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించండి। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन, इफिसियंस चैप्टर 5:19, इसमें क्या लिखा है देखेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जब जब इकट्ठे होंगे इफिसियों की कलीसिया से पौलुस कहता है आपस में क्या करो? स्तुति गान, स्तुति गीत, भजन गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते भी रहो और कीर्तन करते रहो। कुलस्सियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने 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 मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पौलुस यहाँ पर व्यक्तिगत लाइफ में कैसे प्रभु के साथ संगति करना उसके बारे में भी बताता है कि हृदय में वचन होना चाहिए और मन ही मन में भी गीत होना चाहिए। हालेलुया। सभा के साथ एकत्रित होकर वर्शिप करना चाहिए और पर्सनली लाइफ में अंदर में भी प्रभु का स्तुति गीत होना चाहिए। मन के अंदर गीत होना चाहिए। हालेलुया। उनकी महिमा के लिए हमें रचा है। तो जब जब परमेश्वर की स्तुति हमारे अंदर से निकलेगी हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। పాటలతో దేవుని లోపల హృదయం లోపల కూడా పాడి ఆరాధన చేయాలి, పనిచేస్తూ పాడి ఆరాధన చేయాలి, సంఘంలో వచ్చినప్పుడు పాడి దేవుని ఆరాధన చేయాలి, స్తుతించాలి। అలాగ చేస్తే మన జీవితం ద్వారా దేవునికి ఏం కలుగుతుందంట? महिमा कलुतन। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। जब हम प्रभु को प्रत्येक समय में गा कर स्तुति करेंगे तो हमारे ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। भूलिएगा मत, इसीलिए परमेश्वर ने हमें रचा है। क्या ये काम हम अच्छी तरह कर रहे हैं? जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमें बनाया है, क्या हम उनको वो महिमा दे रहे हैं या नहीं? देखेंगे 2 समूएल
एक घटना को आज मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। दूसरा समूएल उसके 6 अध्याय में आएंगे। 2 సమూయేలు రాసిన గ్రంథము 6 అధ్యాయంలోకి రండి। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। 12वां वचन से लेकर 16वां वचन तक पढ़ रहे। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। अब पढ़ेंगे वचन 20। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों को तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। तो इस घटना को हम जानते हैं, जब दाऊद ने परमेश्वर का संदूक को दाऊदपुर में लाया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का संदूक चुरा लिया गया था फलिश्तियों के द्वारा और वो वापस लाया गया। वापस आते समय परमेश्वर का दंड उज्जा और उसके जो है साथियों पर पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि डर के मारे दाऊद जो है संदूक को दाऊदपुर लाने से घबराया और अबीनादाब के घर में वह क्या करता है, उस संदूक को रख देता है। और संदूक ओबेदेदोम के घर में, और जब ओबेदेदोम के घर में संदूक रहा कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। दाऊद ने पता लगाया कि ओबेदेदोम के घर में संदूक है, तो ओबेदेदोम का घर क्या हो गया है, ब्लेस हो गया है। 3 महीने के अंदर वह फैमिली ब्लेस हो गया। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जो अपने घर में परमेश्वर का सेवा करने के लिए द्वार खोलते हैं, ऐसा घर आशीष पाता है। वचन को ध्यान से सुनिएगा। దేవుని సన్నిధి ఉన్న గృహము, దేవుని పని కొరకు ఏ గృహం అయితే ద్వారాలు తెరుస్తాయో, ఏ గృహంలో నుంచి దేవుని యొక్క పని జరుగుతుందో, ఎవరైతే దేవుని యొక్క పనిలో ఉంటారో అలాంటి కుటుంబం బాగా దీవించబడుతుంది। ఆమేన్। तो ओबेदेदोम का घर यहाँ पर संदूक को अपने घर में रखने की वजह से 3 महीने में बहुत ऐसे आशीष पाया। जब दाऊद को बताया गया कि ओबेदेदोम का परिवार आशीषित हुआ है, तो दाऊद तब जो है परमेश्वर के संदूक को लाने से और डरा नहीं। तो वह अरेंजमेंट करवाता है कि हर एक 6 कदम होते ही वह परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है। संदूक को 6 कदम लाते ही फिर प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाता है। इतना परमेश्वर की उपस्थिति को सम्मान करने वाला राजा था दाऊद। हालेलुया। संदूक क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति से हम तोल सकते हैं। దేవుని సన్నిధి అంటే దావుద్కంత భయం, దేవుని సన్నిధి అంటే దావుద్కంత రెస్పెక్ట్, దేవుని సన్నిధి అంటే అంత గౌరవం। आज प्रभु का संदूक कौन है, परमेश्वर की कलीसिया को भी प्रभु का संदूक कह सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति ढोने वाले प्रत्येक जन को आप प्रभु का संदूक कह सकते हैं। तो जब प्रभु का भवन में आते हैं, जब प्रभु उतर कर आता है, और यह स्थान भी परमेश्वर का पवित्र स्थान उनका संदूक कहलाता है। और उनकी उपस्थिति जहाँ है वहाँ हम कैसे आदर मान करना चाहिए प्रभु का, दाऊद की तरह बड़े भय और भक्ति के साथ। नए नियम की कलीसिया में यही कमी है, भक्ति और भय अंतिम दिनों की कलीसिया में कम होते जा रही है। लेकिन आरंभ की कलीसिया प्रभु का भय किस प्रकार मानती थी, आपको पता है।
थरथराते हुए प्रभु की आराधना करती, डर के साथ प्रभु की आराधना करती थी। नए नियम की कलीसिया के बारे में मैं बता रही हूँ। डर कर परमेश्वर की आराधना, थरथराते हुए। कोई एक जन भी परमेश्वर के सम्मुख से उठकर बाहर जाने के लिए डरता था। एक जन भी परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ वहाँ घूमने के लिए डरता था, भक्ति और भय के साथ, क्योंकि वो प्रभु को अपने सम्मुख सच में वह हमारे बीच में है ऐसा विश्वास करते थे। हालेलुया। और प्रभु की आराधना भी एकजुट होकर ऐसे करते थे कि वो जहाँ आराधना करते वो एरिया शेक हो जाता था। हालेलुया। सच में भूकंप आ जाता था प्रभु की आराधना करते वक्त। तो दाऊद जब संदूक को लाया तो प्रभु का वचन कहता वो एपोद पहनकर तन मन से परमेश्वर के सामने नाचा। हालेलुया। एक राजा परमेश्वर के सम्मुख में कैसे नाचता है? तन मन से नाचता है। क्यों नाचता है? क्यों नाचता है? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया। ఎందుకు దావీదు నాట్యం వేశాడు? దేవుని మహిమపరచడానికి। ఆయన ఒక ఆ సందూకు क्या बोलते आर्क ऑफ द कवनेंट మందసము వస్తుందని, ఆ మందసము దేవుని ఒక దీవెనలో మందసముతో వస్తున్నాయి, దేవుడే ఆ మందసముతో వస్తున్నాడని, దేవుడే మన సముఖంలో వచ్చేసాడని, దేవుడే దావుదపురంలో వచ్చేసాడని ఆ సంతోషముతో నాట్యం వేస్తున్నాడు। उन दिनों में परमेश्वर को वो कैसे देखते थे? संदूक जहाँ है वहाँ परमेश्वर है, संदूक के साथ ही परमेश्वर रहता था। इसलिए दाऊद उसी संदूक के आते वक्त परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। प्रभु की महिमा वापस जो उठ गई थी इस्राएलियों के बीच में से, वो वापस आ गई। हमारे आशीर्वाद का वो संदूक आ गया है। इस्राएलियों के बीच में निवास करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है। तन मन से नाचा। और वो नाचते वक्त उसकी पत्नी वहां पर नहीं थी, वो खिड़की से देख रही है। प्रभु की आराधना यहाँ पर पति कर रहा है तो पत्नी कहाँ पर है? बोलिए, घर में खिड़की से देख रही है। और आज भी ऐसे दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप तन मन से नाचता है तो एक मीकल का ग्रुप होता है सिर्फ देखने के लिए होता है। एक ग्रुप कैसे होता है? ఒక గ్రూప్ దేవుని ఆరాధన చేస్తుంటే ఒక గ్రూప్ మీకల్ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంటారు? ఆరాధన ఎలా చేస్తారని చూస్తూ ఉంటారు। तो मीकल देख रही थी। मीकल देखकर क्या कर रही थी? मन में दाऊद को तुच्छ समझ रही थी। చూసి ఏమనుకుంది? ఛీ, ఈయనొక రాజేనా, బట్టలు ఊడిపోతున్నాయి, కనిపించలేదు, దాసురాల ముందు ఎలాగా, సేవకుల ముందు ఎలా నాట్యం చేస్తున్నాడు, తన ఒక ప్రెస్టీజ్, తన ఒక స్థానం కూడా మర్చిపోయాడు, తన రాజును మర్చిపోయాడు। రాజులు ఎలా ఉండాలి? పర్సనాలిటీని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి। రాజులు ఎలా ఉండాలి? ఎక్కువ ఊగకూడదు, రాజుల బట్టలు అసలు చెదిరిపోకూడదు, ఆ స్థానాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఆ గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి, మెయింటైన్ చేయాలి, पर्सनैलिटी आ डिग्निटी ने मेंटेन చేయాలి। राजा कैसे होना चाहिए? अपना डिग्निटी मेंटेन करना, अपने कपड़ों को नीट रखना चाहिए, अपना रिस्पेक्ट को बचा कर रखना चाहिए, अपने पोजीशन का मान रखना चाहिए। मीकल ऐसा सोच रही थी। दाऊद लोगों के लिए राजा है, लेकिन दाऊद का राजा कौन है? परमेश्वर है। దేవుని దగ్గర వచ్చినప్పుడు మనం లోకంలో ఏమై ఉన్నామో అది మర్చిపోవాలి। ప్రజల కొరకు మేము ఏమై ఉన్నామో అది మర్చిపోవాలి। దేవుని ఒక ఆలయంలో వచ్చినప్పుడు నా ఒక స్థానం బయట ఎక్కడ ఉన్నది, ఏమున్నది, అదన్నీ మర్చిపోవాలి। నేను ఒకనొక భార్య, ఒకనొక భర్త అని మర్చిపోవాలి। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मेरे बगल मेरा पति है, मेरा पत्नी देख रही है, पति देख रहा है, माँ देख रही है, बच्चे देख रही है, दीदी देख रही है, बहन देख रहा है। सब कुछ भूल जाना है। वो लोग देख के हंसेंगे, ये लोग देख के हंसेंगे, सब कुछ भूल जाना है। परमेश्वर के सामने, उनके सामने तन मन से खुलकर आराधना करना। हालेलुया। दाऊद ने तन मन से खुल के आराधना किया। ये भूल करके वो राजा है, ये भूल करके वो राजमहल में इसकी पत्नी देख रही है, सब कुछ भूल कर आराधना की। ये भूल करके लोग क्या सोचेंगे, ये भूल करके दास दासी क्या सोचेंगे, सबके साथ इक्वल होकर नाच रहा है। सबके साथ क्या हो गया है? प्रजा के साथ इक्वल होकर नाच रहा है। हाँ, परमेश्वर की आराधना करते वक्त अपने आप को कम करके आराधना करना चाहिए। मिकल ने कहा, मिकल ने क्या कहा? आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की, दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। राजा की बेटी है,
घमंड बात कर रहा है। मिकल कौन है? शाऊल राजा की बेटी है, घमंड बात कर रहा है। क्या बढ़िया दिख रहा था नाचते वक्त, बहुत डिग्निटी मेंटेन कर लिया आपने। निकम्मा दिख रहा था, कोई काम का लायक नहीं लग रहा था, तुच्छ लग रहा था। दाऊद ने बोला कि हाँ मैं तुच्छ बनूंगा, मैं राजा के पैदाइश से राजा हूँ। मेरे परमेश्वर जो पिता के घराने, तुम्हारे पिता के घराने को लेकर मेरे हाथ में दे दिया। ये पोजीशन मुझे कैसे मिला है? परमेश्वर ने मुझे दिया है। बता रहा है वो, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया। आज जो मैं राजा बन गया हूँ, प्रधान हो गया, तुम्हारे पिता का जो साम्राज्य है मुझे दिया गया है। किसने दिया? क्या मैंने अपने बल और ताकत से कमाया है? यहोवा ने दिया है। అది మర్చిపోకూడదు। ఈరోజు నీ యొక్క స్థానము, నీ యొక్క దేవుడిచ్చిన ఏదైనా ఉంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆరోగ్యమైన, ఒక సుఖమైన, సమాధానమైన ఎలాగొచ్చింది? అది దేవుడు ఇస్తే కదా వచ్చింది। కృతజ్ఞత హృదయం దావూద్కి ఉన్నది। నా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఒక పొజిషన్, అందుకే ఆయన ముందు ఎలాగ ఆరాధన చేస్తాను। उसने बोला कि उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूं। उसने अपनी पत्नी से नहीं बोला अरे मैं ऐसा दिख रहा था, यो 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 बोलना नहीं था। मैं ऐसा दिख रहा था, నేను ఆరాధన చేసి ఇలా కనిపిస్తున్నాను, అయ్యో వచ్చి ముందే చెప్తే బాగుంది కదా, కొంచెం సరి చేసుకుందాం, చిచి ఇలా కనిపించాను, అయ్యో ఏమనుకుంటారో చూస్తున్నాను। ఆరాధన చేసినప్పుడు తల్లోంచి జారిపోయిందా బట్ట, అయ్యో ఏమనుకుని ఉన్నారు। सारी सारी सरक गया था आराधना करते वक्त, अरे चेयर ऐसा घूम गया था, मैं आराधना करते वक्त ऐसा घूम गया था, आँख खोलने तब ऐसा था, अरे हमको देख के क्या सोचे होंगे लोग। दाऊद ने ऐसा नहीं कहा अपनी पत्नी से, उसने कहा कि मैं और नाचूंगा और तुच्छ बनूंगा और निकम्मा बनूंगा। हालेलुया। ఇంకా నేను ఆరాధన చేస్తాను, ఇంకా హీనంగా కనిపిస్తే ఇంకా హీనంగా కనిపిస్తాను, ఆ దేవుని ముందు ఇంకా తగ్గించుకుంటాను। నీకు నేను బాగా కనిపించలేదా వర్షిప్ చేసినప్పుడు? నా వాయిస్ బాగా వినపడలేదా? అవని నేను ఇంకా దేవుని ఆరాధన చేస్తాను, కానీ ఆ రాజులకు రాజు దేవుణ్ణి నేను ఆరాధన చేస్తాను। హల్లెలూయా। నేను చెప్పడం కొడితే మీకు నచ్చలేదా? నో ప్రాబ్లం, నేను ఇంకా ఇలాగే ఆరాధన చేస్తాను। आज तुम कैसा वर्शिप करी? कहा था तुम? और ऐसे आराधना करूंगा और तुच्छ बनूंगा। आमीन। सच्चा परमेश्वर का भक्त, एक ट्रू वर्शिप लीडर का हृदय है ये। परमेश्वर को खुश करना ही उसका जीवन का मकसद है। దేవుని సంతోషపరచడమే దావీదు యొక్క జీవితం ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశము। హల్లెలూయా। మనుషుని సంతోషపరిచే పని లేదు। ఎవరికి నచ్చకపోయినా దేవుని మాత్రం నేను సంతోషపరుస్తాను। और आगे क्या कहता है? और जिन दासियों को तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेगी। तुम्हारी आराधना को देखकर कल से कोई तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं करेगा दाऊद। तुम तो राजा हो ना, ठाट भाट कर तुम्हें चलना चाहिए। वर्षिप ఒక విధానం చూసి, నీ నాట్యం చూసి రేపటి నుంచి ఎవరు నిన్ను రాజుగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు। आपके जो है बच्चों के सामने ड्रामा करके जो वचन बोलने का जो तरीका था, वो वीडियो देख के कल से कोई आपको पास्टर की तरह रेस्पेक्ट नहीं करेगा। नहीं करने दो। किसी ने सोचा वो तो आप अच्छे हैं, आमीन। हाँ, बच्चों के बीच में बच्चा बनकर आराधना करे, बच्चा बनकर सुसमाचार प्रचार करे। कल को पास्टर नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलने दो। दाऊद ने बोला कि राजा नहीं बोलने दो, मुझे मालूम है मेरे सेवक क्या करेंगे, मेरा आदर मान करेंगे। ఆమేన్। దేవుని దగ్గర ఎవరైనా తగ్గారా, ఆయన కోసం సిగ్గు విడిచిపెట్టి ఏదైనా చేశారా, హెచ్చించేవాడు దేవుడు। ఆమేన్, హల్లెలూయా। అక్కడ తగ్గితేనే హెచ్చించబడతా। దేవుని సముఖంలో ఏమవ్వాలి? తగ్గాలి, బాగా తగ్గాలి। ఎంత తగ్గాలి? బాగా తగ్గాలి। చెప్పండి, ఎంత తగ్గాలి? అక్కడికి వచ్చినప్పుడు జీరో అయిపోవాలి, అంత మర్చిపోయి ఆరాధన చేయాలి దేవుని। ఒక రోజు చెప్పిన రోజు కాదు, ప్రతి ఒక్క రోజు, ప్రతి ఒక్క సమయం, ఎక్కడ అవకాశం దొరికినా, ఎక్కడ దేవుని ఆరాధన చేసినా మనం సృష్టించబడ్డామే దేవుని ఆరాధన కొరకు, ఆయనను మహిమపరచబడ్డ, మహిమ చెల్లించడానికి అది మర్చిపోకూడదు। హల్లెలూయా। దావీదు ఏమన్నా, నా రెస్పెక్ట్ ఏం తగ్గదు, ఇంకా పెరుగుతుంది। నువ్వు అంటున్నావు కదా రెస్పెక్ట్ తగ్గిపోతుందని, మికల్ నా రెస్పెక్ట్ తగ్గదు, రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది। దేవుని మహిమపరిచే వారిని దేవుడు మహిమపరుస్తాడు। నన్ను ఘనపరిచే వారిని ఏం చేస్తానన్న దేవుడు, जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। దేవుని ఘనపరిస్తే ఆయన ఘనపరుస్తాడు।
उनका आदर करने वालों को परमेश्वर आदर करेगा। लेकिन मीकल को क्या मिला? आराधना करने वाले को देखकर अपने पति को तुच्छ समझने वाली, अपने हस्बैंड को नीचा करने वाली उस पत्नी को बदले में क्या मिला? उसका फल बंद हो गया, उसका आशीष क्या हो गया? बंद हो गया। ఆమె ఒక ఆశీర్వాదము నిలిచిపోయింది, క్లోజ్ అయిపోయింది, జీవితకాలం అంతా గొడ్రాలుగానే ఉండి చనిపోయింది. దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఎలాంటి వారికి ఆగిపోతాయంట? ఆరాధన చేసే సమయంలో ఒక గుంపు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే ఒక గుంపు చూసి నవ్వుతూ ఉంటారు, ఓన్లీ హేళన చేస్తూ ఉంటారు. అరే వాళ్ళు అలాగ పాడారు, అలాగే ఇలాగ ఆరాధన చేశారు, అలా చేశారని నవ్వుతూ చూసి ఉండే వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం బదులుగా ఏం దొరుకుతుందంట? శాపం. आमेन। इसलिए प्रभु की आराधना करने वाले लोगों दूसरों को देखकर समय बर्बाद ना करें और हंसे तो बिल्कुल भी नहीं, मजाक तो बिल्कुल ना उड़ाए, परमेश्वर को आराधना करें। हंसने वाले को श्राप मिला, तुच्छ समझने वाले को श्राप मिला, लेकिन जो खुद परमेश्वर के लिए तुच्छ बन गया उसको परमेश्वर ने और ऊंचा उठाया। आमीन। परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम बाइबल में जानते हैं एक तो प्रभु की आराधना, प्रभु कौन है उसके लिए हम करते हैं। आज हमने क्या देखा कि क्यों प्रभु ने हमें रचना किया है, ఎందుకు దేవుడు సృష్టించుకున్నాడంటే తన మహిమ కొరకు। ఆయన మహిమలో ఒక విధానం ఏంటి? ఆ పాడి ప్రభుని మన నోట స్తుతులు ఉండాలి, స్తుతులతో ప్రభుని ఆరాధన చేయాలి. ఎలాగ ఆరాధన చేయాలని చూసాము? అనేక విధానం, అనేక వాక్యాలతో మనం చూసాము. దేవుని తగ్గించుకుని ఆరాధన చేయాలి, వాద్యాలతో ఆరాధన చేయాలి, గంభీర స్వరంతో ఆరాధన చేయాలి, ఒక స్తుతి అనొక గొప్ప నామాన్ని గొప్ప స్వరంతో పొగడుతూ ఆరాధన చేయాలి, నాట్యంతో ఆరాధన చేయాలి, జన సమూహంతో కూడి ఆరాధన చేయాలి, కృతజ్ఞత స్తుతులతో ఆరాధన చేయాలి, చప్పట్లు కొడుతూ ఆరాధన చేయాలి. అనేక విధాలైన వాక్యాలు మనం చూసాము. తర్వాత వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో కూడా, పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా హృదయంలో ఏముండాలి? స్తుతి ఆరాధన మన నోట ఎప్పుడు కూడా హృదయంలో ఉండాలి. పడక మీద ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుని పాడి ఆరాధన చేయాలి. హల్లెలూయా. సరే, మనం పాడకపోతే ఆరాధన చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని అనుకోవచ్చు కదా. मैं नहीं गाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक ग्रुप ऐसे भी होता है, मैं नहीं गाऊँ तो क्या हो, सब गा रहे हैं, मैं नहीं गाऊँ तो क्या हो, आराधना नहीं करो तो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह ने कहा, देखेंगे लूका सुसमाचार 19वां अध्याय, लूका सुवार्ता 19वां अध्याय में, लूका सुसमाचार 19वां अध्याय में आएंगे। मैं पढ़ूंगी इस वचन को। निकट आते हुए 37 वाक्य में चलूतना। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? हाँ चेलों चुप हो जाओ, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। प्रभु ने सपोर्ट किया, धीरे धीरे वर्शिप करो, धीरे धीरे धीरे, डिस्टर्ब हो रहा है उनको, धीरे करो, चिल्लाओ मत। కేకలు పెట్టొద్దు, చేయండి వర్షిప్, కేకలేంటి? వాళ్ళు వింటే ఏమంటారు? ప్రభు ఏమన్నాడు? వీళ్ళు మౌనం అయిపోతే రాళ్ళు కేకలు వేస్తాయి. రాళ్ళు కేకలు వేస్తాయి అంటే ఇంకెలా ఉంటుంది? ఆ సీన్ జరగలేదు అక్కడ. ఆ ఒక శిష్యులు మౌనం అయిపోయి ఉంటే ఆ రోజు రాలే కేకలు వేస్తుంది. ప్రభు కా కహవా బాత్ మజాక్ नहीं है. నిజంగానే వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయి ఉంటే మాటలు విని పరిస్థితులు తిడుతున్నారని సైలెంట్ అయిపోయి ఉంటే ఆ రోజు రాళ్ళే దేవుని ఆరాధన చేస్తును. రాళ్ళు కేకలు వేస్తే ఎలాగుంటుంది మనకి తెలియదు, ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది, ఏం సౌండ్ వచ్చింది. హల్లెలూయా. దేవుడు సృష్టించిన యొక్క సృష్టి మనుషులను మనము ఆయన ఆరాధన చేయాలని దేవుడు సృష్టించాడు. మనం ఆ పని చేయకపోతే దేవుణ్ణి ఎవరు ఆరాధన చేస్తాయి? సృష్టి ఆరాధన చేస్తారు. ఆల్రెడీ సృష్టి దేవుని పొగడుతుందని కీర్తన గ్రంథంలో రాసున్నది. చెట్లు చప్పట్లు కొడుతున్నాయంట, పంటలు కూడా దేవుని గానం చేస్తున్నాయి, మహిమపరుస్తున్నాయి. సముద్రము సృష్టి అంతా దేవుని స్తుతిస్తున్నది. ये सृष्टि से पहले से ही परमेश्वर की महिमा कर रही है और जिन लोगों को परमेश्वर ने महिमा के लिए सृजा है वे उनकी आराधना नहीं कर रहे। సృష్టిని దేవుడు మనుషుల కొరకు తయారు చేస్తే ఆ సృష్టి దేవుని మహిమపరుస్తుంది. కానీ ఎవరినైతే దేవుడు తన మహిమ కొరకు సృష్టించుకున్నారో వారు దేవుని ఆరాధన సరిగ్గా చేయట్లేదు.
ఆ ఒక్క రోజు కూడా సమయానికి వస్తున్నారా? మీకు అప్పగించిన బాధ్యతలు కనీసం సమయానికి వస్తున్నారా? ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని ఎన్నుకున్నాడు ఆయన స్తుతించాలని. నేను వెళ్ళకపోతేనే సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్కి పాట నడుస్తూ మెల్లిగా వెళ్ళిపోవచ్చు, జాయిన్ అయిపోవచ్చు కాదు. అలాగ మెల్లిగా వచ్చి జాయిన్ అయిపోయేది కాదు. రాజు వచ్చేసినప్పుడు రాజును ఆరాధన చేయడానికి ప్రతి ఒక్క హృదయంలో అలాగే సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. ఆమె సంఘంలో సేవకులు మొదలుకొని దేవుని కొరకు ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ఎలా ఉండాలి? సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. ఎందుకు సేవకులకి ఆ సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి? ఎందుకు కొంతమంది ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి ఆ సేమ్ రెస్పెక్ట్ దేవుని కొరకు ఎందుకు ఉండాలి? ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకు ఉండకూడదు? మీరు దేవుని మహిమ కొరకు సృష్టించబట్టలేదా? ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు తన మహిమ కొరకు సృష్టించుకున్నాడు. హల్లెలూయా. అందరికీ అదే హృదయం ఉండాలి. ఏక మనసుతో ఏక ఆత్మతో మనం దేవుని వెంబడించాలి, దేవుని ఆరాధన చేయాలి. హల్లెలూయా. అలాగ చేసినప్పుడు దేవునికి వాక్యం ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయి. एक मन एक जो है हृदय के साथ जब कलीसिया ने जब विश्वासियों ने एकजुट होकर आराधना किया, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार हुए. यरीहो का दीवार गिर गया. हालेलुया. यरीहो का जाशुआ की पुस्तक यहोशू की पुस्तक में लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं. यरीहो का दीवार उनके गुनानुवाद से उनके स्तुति से गिर गया. और दूसरा इतिहास उसके 20वां अध्याय में लिखा है, यहोशाफात राजा ने आराधना वीरों को जब ठहराया तो शत्रुओं के बीच में परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया और शत्रु आपस में लड़कर मर गए. स्तुति आराधना में उतना विजय है. पौलुस और सिलास ने जेल के कैद खाने में जब प्रभु की आराधना की तो भूकंप आ गया. एकता में उतनी ताकत है. ఏక మనసుతో చేసే ఆరాధన దేవుని కూడా మహిమపరుస్తుంది. సేమ్ టైంలో శత్రు క్రియలు నశించిపోతున్నాయి. హల్లెలూయా. ఆరాధన అంత గొప్ప శక్తి ఉన్నది. ఆయన నిజంగా ఎవరైనా మహిమపరిస్తే ఇలాగ సమాజంతో కూడి మనం ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో కార్యాలు మన మధ్యలో జరుగుతాయి. ఎన్నో శత్రువుల క్రియలు ప్లాన్స్ అన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. ఆరాధన అంత శక్తి ఉన్నది. పెద్దలు చేస్తే ఆరాధనలోనే అంత శక్తి ఉంటుందని కాదు, కానీ దేవుని ఒక వాక్యం ఉన్న చిన్నపిల్లలు చేసే వర్షిప్లో కూడా ఆ ఒక్క వాక్యం మాత్రం చదువుతాం. Psalms chapter 8 భజన సంహిత 8:2 Psalms 8:2 కీర్తన గ్రంథము 8వ కీర్తన 2వ వాక్యము. तूने तो अपने भैरों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली. ओके, रोक रख के तेलुगु में శత్రువులను పగ తీర్చుకుని వారిని మాన్పివేయుటకే हाँ. నీ విరోధులను బట్టి బాలుర యొక్కయు చంటి పిల్లల యొక్క స్థితుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి ఉన్నావు. आमीन. ये जो स्तुति के द्वारा बच्चों की स्तुति, ये स्तुति वर्ड हिंदी बाइबल में मिस है. तेलुगु और इंग्लिश में क्लियरली लिखा है. इंग्लिश में लिखा है, थ्रू द प्रेज ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स you have established a stronghold against your enemies. छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे और छोटे बच्चों की स्तुति के द्वारा परमेश्वर ने शत्रुओं को नाश करने का एक दुर्ग और फोर्ट बच्चों की स्तुति ने खड़ा कर दिया. आमीन. छोटे बच्चे जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो शैतान का राज्य क्या हो जाता है? तहस नहस हो जाता है, जो गिनती में भी नहीं है. हम सब बड़ों की आराधना को ही गिनते हैं. हमारी आराधना सुनाई देती है, उनकी वर्शिप तो हमारे भीड़ में सुनाई भी नहीं देती. लेकिन छोटे बच्चे जो आपके घर में हैं उनको स्तुति करना सिखाइए, उनके परमेश्वर का गीत सिखाइए, आराधना करना सिखाइए, वर्शिप करना सिखाइए. మీ ఇంట్లో ఉన్న చిన్న పిల్లలకి దేవుని ఆరాధన చేయడం, స్తుతి చేయడం నేర్పించండి. ఎందుకంటే 2వ అధ్యాయం 2వ కీర్తన 2వ వాక్యంలో ఏమున్నది? బాలుల యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క నోటి స్థుతి ద్వారా బలమైన దుర్గమును దేవుడు స్థాపిస్తున్నాడు శత్రు ఒక కోటలను నాశనం చేయడానికి. आपके घर के विरोध में हो, अंडमान के विरोध में हो, देश के विरोध में हो, परमेश्वर के विरोध में जो भी शत्रु ने जो भी ढेरा डाला है, जो भी काम किया है, उसे हमारी स्तुति से भी ज़्यादा छोटे बच्चों की स्तुति क्या कर देती है? उसे नाश कर देती है. हालेलुया. क्योंकि उनका हृदय क्या है? शुद्ध होता है. बच्चों का हृदय क्या है? शुद्ध है. अभी तक वो कड़वाहट क्या है नहीं जानता, चुगली करना क्या है नहीं मालूम, पाप क्या है उनको नहीं. उस हृदय से, शुद्ध हृदय से निकला हुआ स्तुति उतना प्योर है कि शत्रु का राज्य नाश हो जाए. हालेलुया. अगर हम भी परमेश्वर के वैसे शुद्ध हृदय से उनकी आराधना करें तो आराधना बहुत कुछ कर सकती है. आमीन. हालेलुया. आइए उठकर खड़े हो जाएंगे. రెండు దేవుని సముఖంలో అందరూ లేచి నిలబడతాం. सभी उठकर खड़े हो जाएंगे.
Thank you, Lord. Hallelujah. Praise